जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बाबर सिद्दीक छापा अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइज न्यूज़ के साथ और फेसबुक पेज के ज़रिए आपसे मुखातब हूं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और ईद को गुजरे हुए जो है वो एक दिन गुजर चुका है। जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप अपने अपने कामों पर जाकर जब सोच रहे होंगे और सोच के साथ साथ आपकी प्लानिंग भी होगी कि हमने कल जो है वो क्या करना है, क्योंकि छुट्टियां तो ख़त्म हो रही हैं। हर बंदे ने जो है वो अपनी मुलाजमत इधर उधर जो है वो जाना है। लिहाजा आज इतवार की वजह से छुट्टी है और जो है इसके साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान का सिनेरियो जो है वो क्या बन रहा है और ऐसा ऐसा जो हालात जो है वो किधर को जा रहे हैं। पहले IMF की डील थी वो भी हो गई और उसके अलावा जो है कुछ खबरें जो है वो आपके लिए लेके आए हैं। वो ये है कि सुना है कि ज़राए से बता रहे हैं इधर इधर से कि बिंदियाल साहब जो हैं वो बाहर तशरीफ लेके जा रहे हैं। कुछ ऐसा जो है वो हालात वाक़यात जो है वो आश्कार हो रहे हैं कि बिंदियाल साहब जो अपने पूरे टेन्योर में जब से चीफ जस्टिस हैं ये बाहर जो है तशरीफ किसी मुल्क में नहीं लेके गए और अपनी कुर्सी को उन्होंने सफेद कभी नहीं किसी के लिए छोड़ा। तो अब सूरत हाल ये है कि बाहर से कोई नामा जो है वो पाकिस्तान आएगा और बिंदियाल साहब जो है उसका बहाना बनाकर बाहर चले जाएंगे। चूँकि वो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं काजी फाइज ईसा साहब वो अब नामजद हो चुके हैं और सितंबर में वो इसका हलफ उठाएंगे काजी पाकिस्तान का। तो इस सिलसिले में जो है वो अब जो है वो दिन जो लम्हा गुजर रहा है तो वो करीब आ रहा है उनकी रिटायरमेंट के लिए। तो अब जो है वो नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो माशाल्लाह अल्लाह जो है वो खैर करे कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। उम्मीद की जाती है कि अदलिया में जो चीज़ें जो है वो हो रही थी वो अपनी पॉलिसी के मुताबिक कानून होता हुआ नज़र आएगा। देखते हैं वो कि वो हमें क्या दिखाता है। तो इसके अलावा जो है और भी सिलसिले जो हैं वो हो रहे हैं कि क्यों ना एक आखिरी ट्राई के तौर पर कोई एडवेंचर किया जाए और अपने हम ख्याल जजेस जो हैं उनके ज़रिए और अपनी वो सहूलतें उनको बुए कार ला कर जो सबको पता है यहाँ है बरसरे आम जो है वो हो रही हैं और हम हर कोई जो है वो जानता है। ऑडियो केस लगा लें, दूसरी चीज़ें लगा लें, तो वो उन्होंने कहा क्यों ना कोई मदद जो है वो की जाए हज़रत इमरान खान साहब की कि उनके लिए जो है वो जो बन रहा है हालात वाक़यात बन रहे हैं कि कोर्ट मार्शल जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनके खिलाफ जो मुकदमा जो है वो बनाकर उनको उससे सज़ा जो है वो दी जाएगी। तो वो भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है, अदालत भी जानती है, पार्लियामेंट भी जानती है। तो उस सिलसिले में कोई ऐसी दूर की कौड़ी लाकर कोई एडवेंचर कर दिया जाए कि वो बच जाएँ। तो इस सिलसिले में जो है वो कोशिश हो रही है। देखें वक्त के साथ साथ जो है वो क्या बाहर आता है। आखिर बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ जाएगी और कुछ जजमेंट्स हैं, कोई क्यास आराइयाँ हैं और कुछ लोग तो अंदर की खबर जो है वो भी जानते हैं। लेकिन हमें देखना है कि क्या होता है, क्योंकि काजी साहब जो है वो जाने के लिए जो है वो तैयार नहीं ना। काजी साहब नहीं, ये बिंदियाल साहब जो हैं ये कहीं भी नहीं गए और अपनी सीट जो है वो छोड़ने पर जो है मज़ा नहीं होते थे कि कहीं ये ना हो कि दूसरा कायम जज जो है मेरी कुर्सी पर आ बैठे और वो इसको स्पेयर नहीं करते थे। अब जो है कि यूनिवर्सिटी का दावतनामा जो है उस पर बाहर जा रहे हैं। तो ये जो 9 मई का वाक़या है, एक आपको और ख़बर दे दें कि सैनेटर वलीद इकबाल जो हैं इलामा मोहम्मद इकबाल साहब के जो हैं वो नवाज पोते हैं। जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे उनके जो वो बेटे हैं और नासरा जावेद इकबाल के जो हैं वो भी जो है वो उनके बेटे हैं, साने हैं। और बस वो PTI के जो है वो इन्होंने ज्वाइन की थी और बहुत बड़ी बातें भी करते थे PTI के बारे में। तो उन्होंने जो है वो छोड़ भी दी है PTI। अब जो है वो कह रहे हैं कि 9 मई का वाक़या जो है ये बिल्कुल जो है
انہوں نے بھی ملائے ہوں گے، کڑیاں ملائی ہوں گی، تو ان کو وہ تو اندر کے آدمی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ شرپسندوں نے یہاں تک جو ہے وہ لے کر گئے۔ قاضی نا وہ فیاض چوہان صاحب ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ IMF کے قرضہ کے دوران جو میٹنگیں ہوتی تھی اس میں میں موجود ہوتا تھا، اور یہ جو شوکت ترین ہے اور دوسرا ایک چوہان صاحب، تیمور چوہان ہی میرے خیال میں ان کا نام ہے، جن کی آڈیو لیک ہوئی تھی، وہ کہتے تھے کہ IMF کو یہ خط لکھیں آپ کہ بالکل قرضہ نہ دیں، پاکستان اگر ڈیفالٹ ہوتا ہے تو ہونے دیں، ہمیں کون سی ایسی کو بات ہے، جبکہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، انہوں نے اندر کی خبر جو ہے یہ اب ایکسپوز کر دی ہوئی ہے، کیونکہ فیاض چوہان صاحب جو ہیں وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اسرائیل ان کی گورنمنٹ کے دوران، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے درمیان اسرائیل سے رابطے جو ہے وہ زلفی بخاری کے ذریعے سے ہوتے رہے، اور فیصل بن خلد نامی شخص جو تھا، جس کو پاسپورٹ پر اس کو اجازت جو ہے وہ دی گئی کہ آپ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ ہمارا جو ہے پاسپورٹ ہے اس پر اسرائیل میں جانے، ان سے تعلقات جو ہے وہ کرنے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس پر لائن جو ہے وہ لکھی ہوئی، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ مسلمانوں کا کبھی جو ہے وہ دوست نہیں ہو سکتا، کبھی ان کا جو ہے وہ یہ قوتیں جو ہیں یہ پاکستان کی کبھی جو ہے یہ دوست نہیں ہو سکتی۔ تو اس سلسلے میں یہ خبر ہے، اور دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین جو ہیں عمران خان صاحب نے ابھی، ان کی بہن جو تھی ڈاکٹر عظمیٰ ہے شاید، ان پر جو ہے الزام ہے اینٹی کرپشن کی طرف سے کہ انہوں نے سینکڑوں کنال جو ہے اراضی جو ہے لیا میں اپنے نام کروائی، اور وہاں پر جو موجود تھے لوگ ان کو تشدد کر کے وہاں سے بھگایا گیا اور اپنے نام جو ہے وہ کروائی گئی۔ اس سلسلہ میں جو ہے موجود ہیں یہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، اور اب جو ہے وہاں پر موجود جو تحصیلدار تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور امید ہے کہ ان کو بھی گرفتاری جو ہے وہ ہو جائے گی، تو یہ بھی حالات اس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو شہباز گل جو تھے، وہ جن کو پکڑا ہوا تھا پچھلے دنوں، جو پاکستان فوج کے بارے میں جو ایک ARY پر جو ہے وہ اپنی تقریر کر رہے تھے، جس کے سلسلہ میں ان کو پکڑا ہوا تھا، تو وہ ان کا پتہ چلا ہے کہ وہ ایک ہائی کورٹ کے جج جو ہے ان کو 20 لاکھ روپیہ انہوں نے دیا، اور ECL سے نام نکلوایا، اور نام نکلوانے کے بعد وہ باہر فرار ہو گیا، اور اب ایک کلیکشن ایجنٹ اور وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ بلاؤ کرتے ہیں، تو ان کے وارنٹ جو ہے وہ گرفتاری ہیڈ وارنٹ کی گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو گئے ہیں، تاکہ ان کو گرفتار کر کے ادھر لایا جا سکے، کیونکہ ان کے کیسز جو ہیں وہ موجود ہیں عدالتوں میں، تو انہوں نے ہی عدالتوں نے ان کے کیس جو ہے وہ کرنے ہیں، لیکن یہ دیکھ لیں کہ وہ پہلے گئے تھے واپس آ گئے تھے، اب گئے، اب میرے خیال میں وہ ویسے واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ جتنی دلیری انہوں نے اپنے پکڑنے کے دوران پہلے لوگوں کے بارے میں وہ مذاق اڑاتے تھے اور رندہ پھیرنے کی باتیں کرتے تھے، IG کو رندہ پھیریں گے، فلاں کو رندہ پھیریں گے، لیکن اپنی باری آئی تو قبول ہو گیا، تو پھر رونے کی ویڈیو جو ہے آپ نے کافی دیکھی کہ ان کو سانس کا پرابلم ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے جو پکڑنے والے ادارے ہیں ان پر شرمناک جو ہے وہ الزامات لگائے کہ انہوں نے جناب میری شلواریں اتاری ہیں، میں ننگا کر کے مجھ سے تفتیش کی جاتی ہے۔ تو ان کے بارے میں جو ہے عاشق فردوس عاشق عوام جو ہیں ان کی آج کل جو ہے وہ کافی چپرس جو ہے وہ چل رہی ہے، اور فردوس عاشق عوام نے یہ کہا ہے کہ شہباز گل کو اپائنٹ ہی اسی لیے کیا گیا تھا کہ یہ ان میٹنگز میں جو سیکرٹ موسٹ سیکرٹ جو میٹنگ جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں گورنمنٹ کی، وہاں پر اسے بٹھایا جاتا تھا، اور وہاں سے جو ہے راز چوری کر کے وہاں منتقل کیا جاتا ہے، امریکہ کو دیے جاتے تھے۔ تو یہ دیکھ لیں ناظرین کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا ہوتا رہا، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایسے ایسے لوگ ہمارے پر آ جاتے ہیں، حکومتیں کرتے ہیں، ہمیں ڈراتے ہیں،
اور यहाँ से पैसे इकट्ठे करके बाहर मांग ले जाते हैं और फिर इनके पास मिसाइल भी आ जाते हैं कि एक सेकंड में सीट भी बुक हो जाती है और यहाँ से फरार हो जाते हैं। अभी तक कुछ लोग जो हैं पीटीआई के जो है वो पता नहीं किधर चले गए हैं, ज़मीन खा गई या आसमान खा गए हैं और वो जो है वो रूपोश हुए हुए हैं। अब देखें कि उन पर जो है वो गिरफ्त का शिकंजा जो है वो कैसे उन तक पहुँचता है और वो कब जो है वो गिरफ्तार होते हैं। अलबत्ता ये तब जब तक ये सिलसिले मौजूद रहेंगे, अगर तो ये फौरी तौर पर जो है 2-3 माह में ये जो है इसका हल हो जाता है कि तो सजाएँ हो जाती हैं, ये गिरफ्तार हो जाते हैं, तो फिर तो इलेक्शन जो है वो 7 दिन में हो जाएगा। अगर ये चीज़ें लंबी हो जाती हैं तो सजाएँ जो है वो देर पा होती हैं या देर से होती हैं, केसेस चलते रहते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में इलेक्शन जो है वो अगले साल तक मुलतवी हो जाएंगे। और ये ज़राए हमें बता रहे हैं, आगे खुद भी आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कैसे हालात जो है वो बन रहे हैं। अब जो है पीटीआई के खिलाफ जो है वो इतना फंदा जो है वो तंग किया जा रहा है कि दिन ब दिन जो है वो हालात इनके लिए बहुत ही बुरे होने वाले हैं। और कहते हैं कि जो करना है वो वैसा जो किया जाता रहा वो ही जो है सिलसिले ये भुगत रहे हैं जो इन्होंने पहले किए थे। लिहाजा हमने खबर देनी होती है, हमें किसी की साइड लेने की या किसी से किसी की बातें या तरीक़े को फल मांगने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आज इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह अगले मिलाद में हम आपके साथ हाज़िर होंगे। आपका ताबेदार बाबरती छापा वर्ल्ड वाइड न्यूज़ चैनल और फेसबुक पेज के साथ। अस्सलाम वालेकुम।